आपण मैंने भावुं कि वर्षा दिन सरी सरी आसूची आउ मशा भी कमिजे नाई जमा भी कमिबेनी सबु बेल पाई मशा मशा माने पूरा 12 मासी मशा मशाकर केबे भी को दिन बार किंबा कौनसी मास वर्ष बिल्कुल भी न थाए सबु दिन से माने रुहंती जोठी सन्तसंतिया जगह हबो किंबा अपरिष्कार जगह अलिया मलिया सेठी से माने जन्म हुंती आउ सबु बेल पाई मशारी टांगी कि आमे सोइबा निहाती दरकार मशा पाई आमे कोन करिबा घरे उपाय आमे केमती मशारू रक्षा पाई परिबा पिंपुड़ी पोकजक असरपा आउ मशा पाई आज बहुत बढ़िया घरे रेमेडी अच्छी तो निश्चय देखंतु बिल्कुल भी स्किप न करके देखिए जदि बहुत बढ़िया हम जब स्किप करदेवे कौन कौन मिसला जानीपारे आपण मैंने तो ये देखो मुझे किसी टैबलेट माने जेकोसी टैबलेट हो मुझे जो जर हुए जो बटिका खाती ना से किंतु जर बटिका जदि आम पकेबा ना सेटा बहुत पावरफुल बढ़िया काम दब अति शीघ्र तो देखो ये भल भाव गुंड करनेली आम मशारी टांगिकी शोले भी मशारी भितर भी से माने पशि जाती से मशाकर माने टिके जदि कौटी होल थब से बाट पशिजे जोठी मशा होते मशा को बिल्कुल भी संभाली हेनी तो ये देखूँ मु पुणी नहीं कर्पूर टैबलेट को चूरी देली कपूर को भी तादेह 2-3टा खंडे एमती चूरिकी पकईदेवा मार्केट रु बहुत प्रकार केमिकल मेडिसिन आपन किणिकी आणुथिबे मशा पई किंतु सेगुडाक सब आम नाकेर पशि जाए से जो गंध गुड़ाक आम नाकेर पशि जाए आमको बहुत क्षति करे आम अजाणत आमर बहुत क्षति हुए छोट पिला मानक पई तो बहुत आहुरी क्षति तो देखो ये मुझे 2टा टैबलेट नहीं आ कर्पूर 2टा नहीं से माने अल्प पानी देछि अध ग्लास पाखापाखि पानी देली आपको देखंतु एटा लवंग मु बतरे की रखी आगुरु दिनक आगुरु माने राति बतरे थी एटा पूरा तार जेतिक कड़ा अंश लवंगर सबू से पानी रे मिसी जाइए ताकू कौन करबा सेथरे मिसेदेबा आकु नहीं कि गैस पाखक जावा टिके नगरू फुटेबा बेसी समय फुटेले कौन हम ना मेडिसिन आउ लवंगर कड़ा अंशटा कमिजिब सेथिपाई आमे अल्प टिके जेमती फुटिबो सांगे सांगे ताकू बाहर कर आनिबा आउ ताकू ठंडा हबाकू देबा आउ ये जो रेमेडीटा तैयारी होची एथरे खाली मशा नुह पिंपुड़ी असरपा सबू काम दब आम शोला बेले सीना मशारी टांगिबा हेले जेतेबेले आम सब बेले बसुचे संध्या बेले हो माने खरा बेले हो जेतेबेले नाही सेतेबेले से माने आसंती पिला माने पाठ पढ़ला बेले सेतेबेले भी मशा कामुड़िबे बसई देबेनी दिन में भी प्रबल मशा खाली राति नुह दिन भी प्रबल मशा हुए तो ये देखो मु पाउडर एथे पकई दउची बढ़िया बास्ना पाउडर आपनकर जो पाउडर बास्ना हम माने पसंद थी ताकू पकईदेवे टिके गोली देवे बहुत बढ़िया बास्ना हम स्प्रे कला बेले तो एमती नुहे मशा कामुड़े आउ सेमती नुहे तो केते गुड़ा कमिजिब जो एरिया रे बहुत बहुत होउथबो मशा आम जो बसीजा घेरी जीवे तो से एरिया आम जब स्प्रे करदेबा कि देह हाथ में आम लगे स्प्रे लगेदेबा भी लिक्विड को किसी असुविधा नहीं छोट पिला माने शोइथिबे जो छोट छोट मशारी ता ऊपर जो घोरा होइथिबो से मशारी ऊपर सारा आकु स्प्रे करदेबे छोट पिला माने शोइथिबे ता चारिपट आकु स्प्रे करदेबे आ पिंपुड़ी पिंपुड़ी से बिल्कुल भी सेठी आउ जीवेनी आउ देखंतु एठू सब बेले भाई आम झरका जो मेला करुचे मेला करती को न करंतु झरकार बेसी मशा आसती आठी बसती कबाट पाखे से बाटे आसती से बसती तो आम निश्चय झरकार स्प्रे करवा देखो मशारी उपर भी मुझे स्प्रे करदे सबुआड़े कांथ फांथ सबुआड़े स्प्रे करदेबा तो सांग मैंने गोटे थर आम स्प्रे कले हेनी आपको तैयारी करके रखी डेली डेली आम कौन करवा 4टा बेले हो 5टा बेलू हो जमती संध्या बेल पर्यंत जो मशा आसती झरका बाटे आउ ये जो लुगापटा बसी जाती कांथ फांथ बसी जाती स्प्रे करदेबा निहाती भाव में मशा कमिजे एमती ये देखो फ्रिज रे भी मुझे स्प्रे कर दूची कारण से भी मशा बसती जो अंधारुआ जगह गोडरेज फड्रेज रखी से भी स्प्रे करदेबा झिटिपिटी जो आसो से करदेबा देखो गैस पाखे जो रोषे होते सब पड़ी सब खाद्य जिनस टे तेल पड़ी पिंपुड़ी मैंने से प्रबल आसती असरपा आसती से भी आम आपको स्प्रे करी पोछा मारी पार आपको एमती रखी स्प्रे को जिते पोछा मारिबा खरा बेले रोषे सरुची सांगे सांगे टिके पकईदेबा टिके पोछीदेबा सांगे सांगे किसी ना निहाती भाव में सब निश्चय कमिजे पिंपुड़ी असर पाए माने केबे भी आसबेनी तो सांग मैंने केमिति लागिला रेमेडी निश्चय कमेंट रे जनइबे बिना पैसा रे आपको निश्चय तैयार करंतु घरे स्प्रे करंतु मशा दाउरू रक्षा पांतु एबे देखिबा नेक्स्ट रे कोन अछि देखंतु मैं एठी टिके पाउडर नै गली पॉन्ड्स पाउडर एटा
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଥିବ ନେବେ। ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ନେବା, ଟିକେ କର୍ପୂର ନେବା। ଗୋଟେ କର୍ପୂର ହେଉ, ଦୁଇଟା କର୍ପୂର ହେଉ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ। ମୋର ଏଠି ଛୋଟ କର୍ପୂର ଅଳ୍ପ ତିଆରି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ସେଥିରେ ନେଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନା। ଆଉ ସେଇ ହଇରାଣରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛେ, ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା। ଆମେ ସେଇ କାମ ପାଇଁକା ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମନରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିବ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏମିତି କଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। କିଛି ଲୋକ ଅଳସୁଆମୀରେ ସେମିତି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଅସରପା ସବୁ ଆସୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ମିଶ୍ରଣଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅସରପା କେହି ବି ଆସିବେନି। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସରୁଛି ୟାକୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ସରେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ସିଙ୍ଗରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଯେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଥିବେ, ଅସରପା ଆସୁଥିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ଏ ବିଲକୁଲ ବି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବେନି। ଗ୍ୟାସ୍ ତଳେ ଥୋଇଦେବେ, ଅସରପା ବି ସେଠିକି ଆଉ ଆସିବନି। ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଛୋଟ କାମଟିଏ, ଛୋଟ କଥାଟିଏ, ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବି ପୋକ ଲାଗୁଥିବ ନା, ସେଇ ଚାରିକର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଥିବେ, ଗଛ ଚାରିକର ଯାକ ପକାଇଦେଲେ ବି ସେମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଆଉ ସେ ଗଛରେ ହେବେନି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି। କର୍ପୂର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବେନି। ଯଦି ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ଯଦି ୟାକୁ ପକାଇଦେବା ସେମାନେ ପଳେଇଯିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦେବନ୍ତୁ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ଆପଣ ତାର ଫାଇଦା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ପୋଛାରେ କେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଘର ପୋଛା ଥୋଇଥିଲି ଓଦାରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ମାନେ ହଳଦୀ, କର୍ପୂର ଆଉ ପାଉଡ଼ରଟା ମିଶାଇକି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ତିଆରି କରିଛେ, ଏଇ ଝାଡ଼ୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଛୁଛେ, ଝାଡ଼ୁ ଓଦା କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଖଉଛେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ନ ଶୁଖେଇଲେ ବି ଖାଲି ଝାଡ଼ୁରେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଏଇଥିରେ ବି ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଆମେ ରଖିଦେବା। ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଇଥିବା, ଟିକେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚିକି ରଖିଦେବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ହେବେନି ବିଲକୁଲ ବି। ଥଣ୍ଡାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ପୋଛିବା, ସେଗୁଡ଼ା ଘର ସାରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଛା ମାରିବା, ଆମ ହାତ ସାରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚୁଟକିରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଘରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟିପ୍ଟେ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟି ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।